Gusto welcome lang meron eh. Wala pa doon. Itin mo ka na ba? Gabi pa yun. Gabi yun. Turo ata ang man. May maniwan na nakalay? Oo. Gabi yun, gabi. Ba? This is how you eat a balots. Ha? Turuan niyo yung kain ko kumain ng batata. O, pakita niyo yung ano. Pakita mo muna yung ano. First, Okay. crack the egg. Wow! Like this. Sakit. Then, You put, ano, hey. Take off the shell. Hands ka dyan. Hands ka dyan. May ginagawa ayan, na. Ha? Oh. Take off the shell. May higop. Zip. O, hindi mo nararamdaman yung sisiyo. English. You don't feel the Sip the sabaw. chick. Soup. Ako nga, hinimay ko pa yun. Oo nga eh. Sabaw. You sip the Ganun pa yan, oh. What? You sip the pea. What? You sip the pea. Then, you pour the vinegar. Kasi yung Chef, bilisan mo dyan, chef. Mamahay yung ano mo, ha. Magko-commercial pa tayo. Then, you eat. Oh, salam. Sakain lang. Right how? Ayan. Vinegar. Malunggay? Vinegar. Vinegar. Very good. Very good. Crunchy. baka i-post na Hey! sa YouTube yan. Sumikat ka sa mga Amerikano, pupuntahan ka dito pag nagtungsi